buntag udto. Ato lang gisiguro kay na mas tunga-tunga. Akong topic ron may tungod sa ang pagkainahan sa Dios ni Mother Mary. Sa upat ka dogma sa mahitungod ni Mother Mary, unsa man nga dogma ang na topic na, napambit na. Immaculada Conception pa. So napay tulo. So sa Immaculada Conception, unsa may inyong nahibawan? Unsa man si ang Immaculada Conception ni Alma Concepcion. Way labot? Way labot? Ni Gabi Concepcion. Igagaw sila? Agig recap gamay. Kinsa may gipanamkon nga walay buling sa sala? Okay. Pakpakan na itong Ginoo, bi. Daghan na nakatunan ay. Ako na lang maminaw ninyo. Bitaw. Diha ba'y kining mangangahoy. Adto siya sa lasang kay mamugha sa kahoy. Dasag atsa nga puthaw. Karon kay agi man siya sa suba. Sa di pa siya moadtog lasang, agi siya sa sapa, suba. Ya kanang kilid, anak siya magagi. Nahulog bitaw ng iyahang atsa. Diingon siya, may guardian angel. May guardian angel. Tabangi ko. May ganis angel Luxen wa maadto. Ang iyang anghel, nitabang sa unsa may akong mahimo. Tabangi ko kay ang akong atsa, nahulog das ilawom. Ya, nahibaw man ko nga, lawom gyud na di ko ka utong, di makaya ang pagsawom dito. Tungod niini ang anghel nga, sige, relax ka lang diyan. Tagalog dito ang hila. Isawom, pagtunga, da ang bulawan nga atsa. Ingon ang maong anghel, imo ning atsa sa dili. Anisa, magbalik ang anghel. Pagtunga niya da ang silver axe. Kaning silver nga atsa, imo ni. Ingon po siya dili. Lipay ang anghel, kay buutan man dahil ng tawhana. Balik siya silawom, pagkay katulong tunga sa anghel, nagdana si atsa nga puthaw. Iron axe. Imo ni. O ako na. Tungod sa kalipay sa anghel, gihatag na ang tulo ka atsa. Sige, uli na sa inyo, ayaw na lang pamugha, imuha ning tulo ka atsa. Ako ipakapi ning bulawan og silver. Dito, gidanas balay. Pagkasunod semana, may lagay iyahang pangita. Balik na po sa dito. Dala niya iyang asawa. Di naman atsa manahog. Ang iya na mga asawa. Ampaw sa Lord. Ipada ang imong anghel. Ang akong anghel nga magbalantay. Tabangi ko akong asawa. Mas bililhon pa to sa akong atsa. Naog na yun ang anghel. Pagbalik sa ibabaw, daan niya si Rosana Roses. Ingon na yun ang anghel. Imo ning asawa. Ingon na yun ang mga ngatsawa ko na. Ingon ang anghel. Hala. Atong niaging simana, nagbinuotan man ka. Karon nagbinugoy naman ka. Kaya ba mangkundi ni mo asawa, artista man eh. Kaya mo mangyangkon. Ingon po dayon ang mangangahoy. Mahal nga anghel, pasaylo ako. Hinumdum ka ni atong yakin simana, ni sawom ka, dahani mo ang atsa nga bulawan. Nibalibad ko, nga dili ako. Ni sawom kag balik, dahani mo ang silver axe, nibalibad ko, nga dili ako. Karon paghatag nimo sa atsa nga ako, nitando ko nga ako. Kung pananglitan ako ng buhaton, akong balibaran ang Rosana Roses nga dili ako asawa, o munaog kag balik, magdakan siya ron kunita, maingon kapong kung dili ako, tulo na akong buhion, kay mo nang ihatag tong duha ka artista nako. Sakto nga rason, dili. Sakto nga rason, no? Pero dili ka matuuran. Amen? Sa ato pa dili, ingon nga, sakto nga pamidawon,
matuod o kamatuoran. Amen? Ako na siyang gapisiyon na ron, kaya nga itong topic, mahitungod sa pagkainahan sa Diyos ni Mother Mary. Mangutana ko ninyo, aron marag matinawan ba, anong imo man itong gigamit, Brad? Sakto ba dahil nga rason? Mangutana ko ninyo, kamong mga inahan, pakapinan sa mga bana, kaming mga bana, asa man day una na to? Kita bang hinikanan o gato bang mga anak? Kinsay una? Kitang ginikanan. Yang ano, Santa Maria, nahimo manginahan sa Dios. Asa na may una riyan Santa Maria o ang Dios? Ang Dios. Sama na itong tabagonon ron. So, pasiuna mo wa magtudlo ang atong simbahan nga si Santa Maria inahan sa Dios nga amahan. Mao yun itiman atong maayo. Wa magtudlo ang atong simbahan nga si Santa Maria inahan sa Dios nga amahan. Kay kung gitudlo na siya, alula na siya sa atong Ginoong Hesukristo. Wa man manudlo ana. Ikaduha, bantayan na to ha. Og unsay panudlo, og unsay wa itudlo. Ikaduha, wa sa ditudlo sa atong simbahan nga ang atong mahal nga inahan sa Espiritu Santo. Amen? Wa punta kadungog ana. Ikatulo, wa manudlo ang simbahan nga si Santa Maria inahan sa Santissima Trinidad. Naman ikatulo, nga wala itudlo. Ikaapat, wa itudlo sa tong simbahan nga si Santa Maria inahan sa pagkadiyos ni Kristo. Pagkadiyos ayang kinaiya sa pagkadiyos. Wa na itudlo sa tong simbahan. Now, aritas panudlo, unsa di ay gitudlo? Anitas panudlo. Ang panudlo mo ni topic outline na ginay aron na atay giya release ba dan nga agian na topic outline. Unsa man ka mahinungdanon ka importante ni ining mga doktrina. Kay kung dili na importante nga maghisgot man ta. Kapoy gani atong mga igso mga protestante nga magsigig debate na to, dili na nato isgutan kay di man importante. Pero mahinungdanon. So, doon ay importansya kini mga doktrina. Kay importante man unsa may panudlo sa tong simbahan. So, atong i-appeal na topic outline ang panudlo sa tong simbahan. Ikatulo, nabay sukarana ni anas Biblia. Kay basig wa nas Biblia. Ato-ato na. Ikaapat, ang pagpamatuod sa mga church fathers. Lain, mga mahinungdanon nga panudlo or heretikanhon nga panudlo. Buti pasabot nga naay mga grupo sa mga tao, madungog ra ko ninyo. Tingin ko gamit ba? Hello? Mic test. Oh. Hello. Okay ra? Ay, padao lang ka, gamay lang. Yeah. Aron di mo iko. Ano yung magamito? Kala, may gamito. Hello, mic test. Maklaro ra? Distansya lang, no? Kay, og idoos akong baba. Maklaro ang akong naong, akong tingog di. Samot na akong upa, mas maklaro. So, lain na itong isgutan, doon ay mga erehiya. Grupo sa mga tao nga nagtudlog sayop. Apil na nato sigutan, naroon na atay background. Lain, unsa may mga atake sa atong mga igsoong mga protestante o unsa masad ang atong tubag. Idol kamay? Koptila? Koptila ba? Ha, Koptan? Koptila? Ay, distansya lang. Okay. Hello? Maklaro ra? Okay. Human, pagtulid sa mga sayop nga mga pagsabot sa itong mga igsoong mga protestante, ingon man, dili lang mga igsoong na itong mga protestante, lagip sa itong mga igsoong mga katoliko. Nga doon na sila pagsabot, nga ilaha lang, way labot ang lungsod o ang istasyon. Way panudlo simbahan ba? So, ato na i-correct gamay. Okay.
Aritas kamahinungdano ni ini nga pagtulunan. Ay na lang kung di kayo maklaro akong tingog ha. Okay. Una, mahinungdano ni nga pagtulunan sa rason, ang titulo nga inahan sa Dios mao ang fundamento sa tanan nga titulo sa atong mahal nga inahan. O ang gigikanan sa uban nga mga titulo. Ang buti pasabot na ini, nga nung mahinungdano ni siya, tungod kay, mao man ay fundamento sa tanan nga mga pagtulunan o titulo mahitungod sa atong mahal nga inahan. Now, una, pananglitan nga nung makaingon man ta og doktrina man sa atong simbahan nga si Santa Maria karon mosunod ni nga topic ron kanunay ulay. Tungod kay ang tubag inahan siya sa Dios. Makahimo di ang Dios, makahimo gud og iyang buhaton. Kita dili ta makahimo nga humanta ni gawas taguangkan sa tong mama atong ibalik ang iyang taguangkan. Pero ang Dios makahimo. Dili ang Dios makatugot nga mahimong maunsaay ang taguangkan siyang inahan. Nganong nahitabo tungod kay Dios si Kristo. Ikaduha, nganong si Santa Maria gipanamkon man nga walay buling sa sala. Ang rason tungod kay siya inahan sa Dios. Makatugot day pananglitan kamo. Kamo ba? Ako. Kung makapili tag inahan, asa man ta mo pili? Niadtong inahan nga buutan o inahan nga tsismosa. Kung makapili lang ta. Di ta mo pili. Di ko mo pili, Brad, kaya hasta mag-tsismoso. Arita sa buutan nga inahan. So nga nung nahitabo nga si Santa Maria Immaculada Concepcion, tungod kay inahan siya sa Dios. Nga nung si Santa Maria nisaka sa langit lawas ug kalag, tungod kay inahan siya sa Dios. Buti pasabot, nga ang pagkainahan sa Dios, mao'y fundamento, sukaranan sa tanan nga mga doktrina mahitungod sa atong mahal nga inahan. Kita, pananglitan, makahimo ta. Tugotan din na to, atong mama madubok, maabo, kan-us-o dito lubnganan. Pananglitan ba kita, makahimo ta. Ang atong inahan kita ta. Nga giduol na dito sa mga ud. Unya makahimo ta nga dili na to na siya padugayon des lubnganan. Ato siyang ipasaka sa langit. Di na nato buhatan? Buhaton dili. Buhaton kay makahimo man ta. So ang Dios nakahimo man. Busa nganong gisaka siya sa langit, gipasaka sa langit tungod kay inahan siya sa Dios. Okay. Lain nga rason. Kini nga titulo nagpahiluna sa sukaranan sa katakos sa kadako ni Maria ang inahan sa Dios. Diha sa panghuna-una sa mga Kristiyanos. Ito pa pinaagi ni ini, nahimong mas mudako ang pag-ila o pagsimba sa katawhan ngadto ni Kristo ingon nga anak sa Dios. O ang atong pag-ila o pagbalaan ni Santa Maria mupadako sab. Kini makapahimo ni Birhen Maria ang misteryo sa pagpahayag sa nagsunod nga katuigan diha sa bahin sa teolohiya o sa pagpamulong pinaagi sa pagtuon sa persona o buhat sa manunubos. Ang doktrina sa pagkainahan sa Dios ni Santa Maria, dili na siya Maria-centrix, kundi Cristo-centrix. Ang sabot ay pasabot ang Brad. Bot ay pasabot, nagsentro sa kinabuhi ni Kristo. Magdako ang atong kinaadman kahibalo mahitungod ni Kristo, magdako sad ang atong kahibalo kinaadman mahitungod ni Mother Mary. Amen? Nga naman, related kining duha. Magkadako ang atong pag-ila ni Santa Maria ingon nga inahan sa Dios,
magkadako ang atong pag-ila o pagtahod, pagsimba sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaapat, kini nga titulo ana ay laing kahulugan alang kanato. Si Birhen Maria nahimo kang Kristong inahan tungod sa iyang pagtuo una kay sa iyang pagsabak o pagmatuto kaniya. Okay. Kining doktrina sa pagkainahan ni Mother Mary sa Dios mao ni ang pagpasabot nga si Santa Maria nidawat ni Jesus una diha siyang taguangkan. Nga naman, tungod siyang pagtuo. Sa Annunciation ni Anghel Gabriel, di ba? Di ba, nipahibaw si Anghel Gabriel kadto kang Mother Mary, Lucas 1:28, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. O niya, sawa pa niya, isabak, unsa may ang gibuhat. Gidawat niya ang pulong sa Anghel. Gidawat niya ang Diyos. Una, diya siyang taguangkan. Amen? Iyang gituuhan ang pulong sa Dios. Sa buti pasabot nituo siya, una niya gipanamkon si Jesus. Now, si Maria mipanamkon siyang anak. Diha siyang kasing-kasing og dason diha siyang lawas. Diha nagasukad ang kadako sa kang Maria nga pagkainahan sa Dios. Nahinumdum mo ni atong mga tawo nga niingon, bulahan ang nagpasuso kanimo. Unsa may tubag sa atong Ginoong Hesukristo? Bulahan hinuon sila nga nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Ang atong mga igsoong mga protestante ilan ang gigamit nga teksto ingon nga pagsupak o ilat ang atakihon. Tanawar gud, dili lagi bulahan Santa Maria. Di ba? Ingon makadungog tana. Ang bulahan, kadtong nagtuman o nidawat sa kabubuton sa pulong sa Dios. Pero yun na pa. Sa dili patamo paturatoy sa mga pasbuhol. Sa dili patamo paturatoy ba sa atong panghuna-huna. Nga matod pa nga, mas bulahan tong uban kay ni Mother Mary. Yan pangutana ani. Sa tanang mga binuhat, kinsa may unang nidawat sa Ginoo? Santa Maria. Sa ito, papagingon sa itong Ginoo bulahan, hinuon sila, dili na pagnigar nga iyang mama bulahan. Kung dili, maunay pag-affirm nga bulahan ang iyang inahan. Kaya way laing binuhat nining kalibutana nga unang nidawat og nituo sa itong Ginoong Hesukristo. Pagpakan na itong Ginoo. Ikalima, ang titulo nga inahan sa Dios nagpahayag unsay gituuhan sa simbahan bahin ni Kristo. Una kini nagpahayag sa matuod ug pagka-Dios ni Kristo kay kun si Kristo dili Dios nan si Maria matawag dili si Maria matawag nga Dios. Now, ang titulo nga si Santa Maria inahan sa Dios nagtudlo kanato sa pagtulunan nga si Kristo Dios. Amen? Kaya kung pananglitan si Kristo, dili Diyos, si Santa Maria, dili inahan sa Diyos. Lain, ikaduha, kini nagpahayag usab, nga ang matuod, nagpahayag usab, sa matuod nga pagkatao ni Kristo. Ang realidad sa enkarnasyon, kay kung si Kristo dili tao, si Maria dili matuod nga inahan. Doon naman ko'y mga erehiya, 12 sa mga tuig sa gatos. Nagtudlo sila nga way realidad nga pag-exist. Way inkarnasyon nga nahitabo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ilang ipanudlo nga ingon og phantom. Phantom kana bitong murag magic. Ya, kabantay ta ng mga magikero des kulon nga naa kunoy kanang iana ang sikpaw. Nyaman mugawas ang pati. Kanas pananawon lang ba ang mga black magic? Mao na ilang gipanudlo. Pero ang atong simbahan nagtudlo nga si Kristo matuod nga tao. Tungod kay matuod man siya nga tao, Santa Maria matuod nga inahan. Lain,
Ikatulo, kini nga pagtulunan nagpadayag sa pagkaulusahon sa persona diha ni Kristo. Nga siya Dios ng persona, dili tawhanong persona, kundili og dunay duha nga nagtudlo ka nato atong simbahan sa pagkaulusahon nga persona ni Kristo. Og kining maong persona, Dios nun nga persona. Dili tawhanong persona. Og duna siya duha ka kinaiya ang tawhanon og Dios nun. Now, tuguti ko nga atong tik-apon og gamay kay nasgutan naman to mahitungod sa Santisima Trinidad, no? Unsay persona? Nasgutan na? Unsa may persona? Ha? Ako ba to? Bunyag to? Oo. So, Brad George Arcaya, no? So, unsa may persona kay nasgutan man kay mao ninindot nga naibaw na daang atong naminaw kay unsa may persona? Ha? Ang persona Santisima Trinidad. Unsa man sa Santisima Trinidad? Ang persona. Bitaw kanang ay lamog tubag atik-atik na to ang pangutana matod mo Brother Ralph. Bitaw. Ang persona usa ka pagkamao nga adunay salabutan o kabubut-ong gawas. Akong balikon, ang persona usa ka pagkamao nga adunay salabutan o kabubut-ong gawas. Now, kita tagkabaw naglakaw-lakaw diha. Persona ang kabaw. Dili nga naman kay sumaas kahulugan usa ka pagkamao nga adunay salabutan o kabubut-ong gawas. Pangutana, sa tanan nga mga pagkamao niining kalibutana, unsa man o kinsa man ni sila nga makaingon ta nga persona. Tagay ko ninyo pananglitan example halimbawa. Namdumi nga ang kabaw bisag dako sa lawas dili sa persona kay wa sa salabutan o kabubut-ong gawas. So unsa kinsa man ni sila. Tagay ko nako example. Tao, anghel, yawa, Diyos. Mao na siya mga persona. Now, si Kristo, persona ba? Persona. Ganun naman siya sa labutan o kabubut-ong gawas. Pangutanan ako, pila man siya ka-persona? Ha? Di ang Santisima Trinidad mo, itong tulo ka-personas. Pero si Kristo alone, siya mismo ba? Katong panganak ni Santa Maria, katong ikaduhang persona sa Santisima Trinidad, pila siya ka-persona? Usa siya ka-persona. Mabitong naingon si Kristo sa Juan 14:6, ako ang dalan, ang kinabuhi o kamatuoran. Wa man siya moingon kami ang dalan, kami ang kamatuoran, ako. So ako, usa ra siya. Apa naa sa duha ka kinaiya. Ako ning gisgutan kay related man ko ni. Aron natong masabtan. Na unsa man ning kinaiya? Daghan na ba ning pangutana, de brad oy? Mutana ka persona, mutana bugag kuan kinaiya. Unsa man ning kinaiya? Sa kana kung daotag kinaiya pangutan-an maninghag. Dili ang kinaiya nga gisgutan din he. Kanang nature. Dili nang batasan ha. Kundi nature. Kinaiya. Now, unsay kahulugag kinaiya? Ang kinaiya maoy nakapamao sa usa ka pagkamao nga gihinganlan. Pananglitan ngano nakaingon man tag manok na siya. Unsa may nakapahimong manok sa manok? Ang manok ba mo inga dili? Mo tugtugaok. Ang pagtugtugaok nagtug-ana sa nga manok siya. Amen. Ang makalangoy sa tubig dili ang manok, ang isda. So, ang pagka nakalangoy sa tubig, kinaiya na sa isda. Amen? Kung sa'y kinaiya sa tao? Mukaon, muhilak, mukatawa, misagway katawanan. Part na sa kinaiya sa tao, pero dili na lintunganay nga kinaiya. Kaya itong lintunganay nga kinaiya, doon na tayo lawas o kalag. Now, si Kristo, kita, muhilak no, kung mag-uol. Ayaw, saan mo pagtuon o hilak nga nalipay mo. Kay kuyaw na na. Now, kita, muhilak. Gutomon. Nasinate ba na sa itong Ginoong Hesukristo? Nihilak ba siya? Kaya naa siya kinaiya sa pagkatao. Okay? Murag nagkasabot na tagamayan eh. Ang atong Ginoong Hesukristo, giuhaw ba? Ingon ba siya, giuhaw ako. Sityo, ikalima nga pulong sa City Palabras. Pila to kapulong ang City Palabras? 8, no?
Pito ra gihapon wa day mausab. So, giuhaw nga tong Ginoo tungod kay tao siya. Makalakaw tas tubig di. Makalakaw ta? Makalakaw man ko pero kanang hunas. Pero kadtos lang di ta kalakaw sa tubig. Pero gihimo na sa tong Ginoo? Wala. Gihimo. Tungod kay okay, murag nagkaintindihan tayo ng konti. So, ang kinaiya ni Kristo, Diyos man, nakalakaw sa tubig. Nganong si Kristo nagmilagro, gibuhi niya ang mga patay, kay Diyos siya. Ang paglakaw sa tubig, Diyos nung kinaiya. Ang pagkagigutom o pagkauhaw, tawhanon nga kinaiya. Kadtong giuhaw, gigutom nga Kristo. Kadtong nagmilagro, nagbuhi og mga patay, nilakaw sa tubig nga Kristo. Pila ka Kristo? Usa ka persona nga Kristo. Pakpakan na itong Ginoo. Maotoy panudlo sa itong simbahan ngang usa ka persona ni Kristo ang Diyos ng persona na tao diya kaniya. Amen? So, murag klaro-klaro na. Okay, klaro-klaro na. Hinaot nga maklaro pag yun eh. Now, arita sa kanang panudlo sa itong simbahan. Si bisan kinsa nga dili mo pahayag nga Emmanuel, si Kristo sa pagkatinuod Dios, ug nga tungod niini balaang birhen mao ang inahan sa Dios, kundili kuno ba mudawat, kundili magpahayag nga si Kristo Dios ang Emmanuel, onya gipanganak siya ni Santa Maria ang inahan ni Kristo, tungod kay sumala sa unod siya gipanamkon sa pulong sa Dios nga nahimong tao matinunglo siya. Okay. Manay panudlo sa tong simbahan. Doon ay duha ka kamatuoran nga naglangkob niini nga dugma. Una, si Santa Maria matuod nga inahan. Ato ra tong gibalik ganina, murag pisa-pisa ra ni. Og kini nga siya mitampo sa tanan mahitungod sa pagpurma sa tawhanong kinaiya ni Kristo. Sama ngang ubang mga inahan nitampo ngadto sa pagpurma sa bunga sa ilang sabakan. Ato pa ang lawas, ang dugo nga gigamit sa tong Ginoong Hesukristo, diin gikan ni Santa Maria. Ikaduha nga kamatuoran, Santa Maria matuod nga inahan sa Dios. Og kini nga siya mipanamkon og nisabak sa ikaduhang persona Santissima Trinidad. Kinsa gipanamkon og isabak? Ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Sama sa kong gingon kanina sa intro, wa niya ipanamkon og ipanganak ang kinaiya sa pagka-Dios ni Kristo. Kundili ang persona, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Ang fundamento sa kamatuoran sa pagtuo sa pagpreserba sa titulo sa inahan sa Dios. Una, si Jesus matuod nga tao. Akong balikon nga ang pagkainahan sa Dios ni Mother Mary, Christo-centric. Busa atong tun-an ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Si Jesus matuod nga tao. Kay kung dili, Santa Maria, dili matawag og inahan, busa ang realidad sa inkarnasyon kon pagpakatao sa pulong sa Dios nga nagpakatao. 1:14. Ikaduha, si Jesus matuod nga Dios, kay kung dili, si Maria dili matawag og inahan sa Dios. Ako rat ang recapitulate ra ni, no, kang Brother Ramon siya nga hanay. Ikatulo, si Jesus usa lamang ka persona. Og kini nga persona, Dios nun nga persona. Kay kung dili, si Maria dili matawag og inahan sa Dios. Og moingon o kita moingon unta nga si Maria inahan sa tawhanong persona lamang. O nga si Maria inahan sa tawhanong kinaiya lamang nga pulos ni siya gikondenar sa simbahan. Now unsay gisalikway sa simbahan? Kanang moingon ta nga lamang. Nga moingon ta nga si Santa Maria inahan sa tawhanong kinaiya lamang. Nga naman, tungod kay ang kinaiya dili mag-exist
nga way persona. Amen? Tuo mo? Basig nagduda mo. Unsa man ning kinaiya, brad? Akong balikon ha. Ang kinaiya, gipanag-iyas persona. Akong balikon. Ang persona usa ka pagkamao nga dunay salabutan o kabubot-ong gawas. Ang kinaiya, lintungan ng hiyas sa pagkamao nga gihinganlan. Ang pagkatao o ang pagkadiyos, kinaiya na ni Kristo. O ang nanag-iya ni ana, ang iyahang Diyos nun nga persona. Sa ato pa, sayop, matod pasimbahan, sayop ang pag-ingon. Nga anggi, panganak ni Santa Maria, ang tawhanong kinaiya lamang. Nga naman, sa ato pa, kung atong tugutan ng mga sayop, si Kristo, nga nahimugso ni Santa Maria, oy, persona. Gipanag-iya man si Diyos ng persona. Okay? So, ang gipahimugso, o gipakatao ni Santa Maria, mao ang Diyos ng persona ni Kristo, diha sa kinaiyas pagkatao. Marag klaro na? O libog pagamay. Ilang pangutana ra mong Brother Ralph, pronto taon. Mas makaayo sa tingalin nga ako mong libog-libogong gamay. Kaya aron makapangutana mong Brother Ralph, pag matinawan, gin mong dako. Pero marag burden ni Brother Ralph, no? Ako rin kalibog-libog na niyo. Siya tigpatinaw. Paningkuha lang ako. Okay. So, karanan lihas kasulatan. Ang kasulatan may apirmar kang Maria sa iyang pagkainahan sa Dios. Pinaagis pagpahayag sa usa ka bahin sa matuod nga pagka-Dios ni Kristo. Sa Dios ng persona o sa pikas bahin sa kang Maria nga matuod nga pagkainahan. Si Maria gitawag nga inahan ni Jesus. Diba? Sa Juan 2:1, kato bitong kasal sa Kana. Gibutang dito sa Biblia nga nagingon nga si Jesus o ang iyang inahan. Niadto sa kasal sa Kana. So, gi-confirm din nga si Santa Maria inahan sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, des Mateo 1:18 katubang pagingon sa Anghel Gabriel, no, nga matawag ikan kanimo ang manluluwas. So, kining mga teksto nga atong nakita, usa ray sentido ani. Ang buti pasabot ang mga teksto Juan 2:1, Mateo 1:18, 2:11, kana San Mateo 2:11, 13:20, 12:43, 13:55. Giapirmar sa balaang kasulatan nga si Santa Maria inahan sa tong Ginoong Hesus Kristo. Now, des Lucas 1:43. Sa Santa Isabel, gibisitaan ni Santa Maria. Kainom daw mo ito? Kanus aman to? Wa mo kahibaw, no? Napareha ta. Basta kay gibisitaan siya, no? Unsa may to yung Santa Maria pagadtong Santa Isabel? Pag-alagad kaniya. Ay unsa man sila? Ay gagaw. Tagpila? Ngayon si Santa Isabel, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Unya mayon ato may iso mga protestante, dili man gani malikayan nga ato gani silang misgutan kay sila man po'y mamaratang nato ani. Ang isgutan na brad nga inahan sa Ginoo. Wa isgutin nga inahan sa Dios, nga ano inyo mga itudlo nga inahan Santa Maria sa Dios. Man yung tubag. Yung tubag-tubag lako ako ani. Si Charles Hofmann, usa ka Jewish nga na-convert pagka-Katoliko, ingon siya, kung ang mga Hudiyo gani mogamit sa pulong Ginoo, referido na sa Dios. Amen? Tuo na lata kay Hudiyo guto. Kaliwat guto sa tong Ginoo. Dili lahi man ko natong konsepto nga Hudiyo ka man dako, dili Ang Hudiyo lahi na sa tong Ginoo. Kana bang rasa na nang petgitagod mga Pilipino kay ni atas Pilipinas. Sila dito, mga Hudiyo, sila kay tuwa sa Israel. So, kahibaw si Charles Hofmann, unsay ilahang kultura. Yan isulti siya nato. Nga, sa iyang libro, The Holy Rosary, page 4, yun siya, akong balikon, kung ang mga Hudiyo mo gamit sa pulong Ginoo, gipasabot sa Dios. Anang litan, limbawa,
Si Santa Isabel na ingon, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa kong Ginoo. 43. Pag-abot na nas 46 o 47, naingon si Santa Maria. Santa Maria, nagadaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, og nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Kadtong Ginoo, di ito mao ang Dios nga manluluwas, maura. Maura. So, sakto ang gingon ni Charles Hofmann, tungod kay Santa Isabel Hudiyo siya. O ang buot ni paiya ipasabot nga maghisgot kanita Ginoo, dili hinuntanan, pero maghisgot kanita ni Kristo, tawgon nga Ginoo, gipasabot siya nga Dios. Okay. Kama, ang termino nga Ginoo nagkahulugan sa Dios, ingon nga gipasabot sa nagsunod nga bersikulo. Kaya mga na tayo itong gisgutan. Ang Church Fathers, nagmamatuod, ato alang kutloon ang usa. Diha sa Alexander the Alexandria, Epistle of to Alexander, sa AD 324, na mahayag. Tapos niini kami midawat sa doktrina sa pagkabanhaw, gikan sa mga patay. Diin, si Kristo nga atong Ginoo mao ang unang bunga. Kinsa nagbaton sa usa ka pagmatuod sa matuod nga lawas, dili tanan ingon nga kasamahan gikan kang Maria ang inahan sa Dios. Karaan na kayo ni pagtulunan na. Na atong silingan mga parente nitong nga lang mga 16th century. Ano na nagbuot-buot nga dili inahan sa Dios. Tuig 250 gibansay na daan. Wa pa gani kompleto ang Biblia ug suwat nga nahimong na-compile na gyud ba? Diba? Kay okay naman na-compile. 405 gideclare simbahan ang Biblia. Mao ni opisyal na tong Biblia. Pero na ng mga tuiga 250, 300 kapin, daan na nilang gibansay. Nga si Santa Maria inahan sa Dios. Kana lang usa kay parihara man ang kasentido ang gisgutan sa mga Church Fathers. So, arita sa mga sayop nga panudlo. Makutlo lang tingalit tag usa or duha. Ang mga erehiya. Doon ay mga erehiya or mga sayop nga panudlo. Kaniadto. Gitawag ni silang mga adaptionist. Kaning mga sayop nga panudlo ba mahitungod ni Mother Mary. Kinsa nagtuo nga si Kristo ordinaryo lamang. Nga tao apan tapos siyang pagkahimugso gisagop sa Dios nga iyang anak. Tapa murag uwahay na nga adopted son si Kristo og diha na Dios. Diha na Dios. So wa pa siya adapt pa. Dili pa to Dios. So wa sila magtuo og inkarnasyon. Ikaduha kaning Nestorianism. Nagtudlo ni siya nga si Kristo dunay duha ka personas. Tawhanong persona nga naghupot og tawhanon nga kinaiya, Diyos nun nga persona nga naghupot og Diyos nun nga kinaiya. Gisalikoy gyapon ni simbahan. Ikatulo, kanang Eutychians. Nagtudlo ni siya nga mihimo kang Maria nga usa lamang ka, kinsa mihimo kang Maria nga igo lamang ang kahimanan sa pag-anhis Dios. Ug tapos niadto, wala na siya gibatunan nga mahinungdanong papel sa atong kaluwasan. Kung baga mo ra bitaw kuan botelya soft drink nga pamahimoslan pa nimo basta napay sod pero wa na sod labay na mao na lang pagtulunan nga para Maria wala na gahimo ra kahimana atong panahon na okay mao na sadyo panudlo lain kani mga dosites nga mihupot nga ang kang Kristong tawhanong kinaiya usa lamang ka phantom o pagpakita ato akong gingon kanina. Nga wa sila mutuo nga inkarnasyon, wa sila mutuo nga si Kristo, matuod yun nga tao. Para nila nga si Kristo, pagpakita na Kristo, mura lang magic. Hindi ito tinuod nga naa siya. Murag sa mata ra ba? Ilad-ilad sa mata. Mao na ilang panudlo. Sa gisalikway na simbahan. Lain kanis Arios. Arians, no? Kinsa mi salikway sa matuod nga pagka-Dios ni Kristo. Ay nagtudlo man siya nga tao ra gyud si Kristo. Mao nang kanang mga Arianism sama sa unsa pananglitan? Iglesia ni Kristo. Okay.
kaning saksi ni Jehovah. Apel na sila, no? So, ari tatubag sa mga pangutana sa itong mga igsoon mga protestante. At walang tubagon, kaya apologetics man eh. Okay. Una, si Maria dili mahimo nga inahan sa Dios. Kay diha sahan ay sa pagtungha atong akong kisgutan kanina nga nag-una magyud ang inahan. Nag-una sang amahan. Kaya gamiton nila ang mga teksto nga ipahaom-haom sa maong doktrina nga ilang gi bato nato. Unsay gamiton nila? Juan 8:58. Ningon natong Ginoong Hesukristo, wala pa gani si Abraham, ako mauna. Kung wala pa si Abraham, siya mauna, diha na siya, existence na siya, nag-exist na siya. 17:3-5 sa San Juan, nga amahan balaan na ako, pasidunggi ako sa pasidungog nga akong naangkon, uban kanimo, wa pa gani buhata ang kalibutan. Nagbintado, Salmo, wa pa gani ang langit ug yuta, Diyos ka na nga way sinugdanan, way katapusan, how come? Saan pagkahitabo? Nga nahimo siyang inahan. Di, unta, kung wa pa siya magpakatao. Nagpakatao man ha, 17:5, no? Himaya ako amahan, sa himaya ang akong naangkon, wa pa ganin mo buhata ang kalibutan. Mao nilang gigamit nga pagsupak. So atong tubag. Dili kabahin sa esensya sa pagkainahan nga siya naguna sa pagkanaa sa iyang anak. Kundi kini kabahin lamang sa limitasyon sa tawhanong kinaiya. Unsa man ang esensya sa pagkainahan? Kinahanglan ba gyud nga mag-una ang inahan sa iyang anak? Kinahanglan no? Nato. Ngano man, sa side sa inahan, wa man siya kapasidad nga makahatag siya kinabuhi instrumento nga mahimong inahan siyang anak, kundi pa siya mohamtong. Pananglitan na usa ka babae, di ba, kinahanglan sa gyud nga madalaga mo. Amen? Ang laki kinahanglan mauli tao, aron siya mahimong instrumento, nga mahimo siyang amahan o mahimo siyang inahan, ngadto siyang anak tungod kay kita, limited man ta. Wa man tay gahom. Ikaduha, ang atong mga anak dili man na pre-existence, nga nag-una nato, lahi man si Jesus, nga nag-una siya ni Santa Maria, ang iyang Diyos ng persona. Unsa man ang esensya sa pagkainahan. Ang esensya sa pagkainahan, nga nahimo siyang inahan, mao rin yun eh. Nga ang kining babayhana, kining inahana, mao'y nanamkon, kining inahana, mao'y nagsabak og nanganak. Amen? Mao na esensya. Ang pangutana, si Santa Maria, mao ba'y nanamkon, ni sabak og nanganak sa tong Ginoong Hesukristo nga Dios? Mao dili. Okay, siya man ang nanamkon, nagsabak og nanganak, therefore, inahan siya ni Kristo. Inahan siya sa Dios. Kasi si Kristo Dios man. Okay. Na atong punan na rin, kaya murag mas klaro ang diya dire kaysa akong gisulti. Dahil gisulti na rin, ang esensya sa pagkainahan, aparehara dahi. Busa, ang simbahan nagtudlo nga si Maria matuod nga inahan sa Dios, tungod kay, niining katapusang adlaw, siya matuod man nga nanamkon hawa sa binhi sa tao, gikan sa Espiritu Santo. Sa Dios nga pulong mismo, kinsa gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Pope Martin, The Lateran Council, sa tuig 649. Lain nga pagsupak. Si Jesus dili matuod nga tao. Si Jesus dili lamang tao. Sa may maklaro ani akong pananaw kato. Maklaro ra niyo diha. Kasi pasensya na mo og dili na ako mabasa og tarong nga kay ang akong mata mura nagkadaot-daot dili ang laptop, no. Si Jesus dili lamang tao. Mao ni argumento sa mga igsoon natong protestante. Siya matuod nga Dios, ang ikaduhang persona sa Trinidad, ang eternal nga anak, pinaagi kaniya ang tanang butang gibuhat. Isip Dios, siya walay sinugdanan o way katapusan, kato akong gikutlo nga Salmo 92. Isip Dios ha, isip Dios. Buti pasabot ka ng pagka-Dios, kinaiyas pagka-Dios. Kanang termino dire nga isip, buti pasabot ang iyang kinaiyas pagka-Dios. Isip Dios, ang kinaiyas pagka-Dios,
Nagisgutan diri, ang kinaiya sa pagka-Dios, siya way sinugdanan o way katapusan. Sakto. Okay? Og siya, magbubuhat ni Maria. Sakto. Mga na ilang pamahayag. Isip Dios. Dili, posible, nga siya, doon ay inahan. Maura ni ang esensya, ang ilang argumento ganina. So ang atong tubag, kani nga pamahayag, gikan ni Antonio Pisuta, o sa kapare nga nahimong Pastors Baptist. Sa iyang libro, Truth Encounter, iya ko nung na-encounter ang kamatuuran. Buto sa hinungdan na pare na nagpastor ng mga hinoon. Ano yung atong tubag? Kining argumento nagikan sa sayop nga pagkawalay pagsabot sa prinsipyo sa komunikasyo idiomatom. Okay. Kani termino na simbahan komunikasyo idiomatom. Ang qualifier isip Dios as God nagtumbok ngadto sa kang Kristong Dios nung kinaiya sa pagka-Dios. Isip Dios akong balikon kinaiya ni Kristo as God. Kinaiya. Ang simbahan wala magtudlo nga Santa Maria inahan sa pagka-Dios. Akong balikon katong ganina bitong pasiunan ako nga ang simbahan wa manudlo nga Santa Maria inahan sa kinaiya ni Kristo sa pagka-Dios. Wa na panudlo. So sakto siya, pero iya latang giparatangan sa sayop niyang panguna-una. Kaya kung manudlo nga Santa Maria inahan sa pagka-Dios ni Kristo, sa kinaiya nga pagka-Dios ni Kristo. Wa man manudlo ang atong simbahan. Okay. Padayon ta. Ang simbahan mainampingon nga migamit sa titulo inahan sa Dios nga nagtumbok dili sa Dios nung kinaiya, kundi sa Dios nun nga persona. Usar man ka persona si Kristo. Ang Dios nung persona nga nanag-iya sa iyang tawhanong nga kinaiya. So, ang gipanganak ni Santa Maria, Dios nung persona. Okay? Pananglitan ba, kamong mga inahan, unsa man na inyong ianak? Persona o dili persona? Lahi sa tingali kayo, sister, na anak, anak mo, dako-dako, no? Wala pa. Kantong, abisang mga bata. Moingon sa iyang barkada, mga, bye. Kana, mga akong mama, gwapa man, no, sa akong pananaw. Mauna si, inahan sa akong buhok, sa akong lawas. Sakto ba na nga termino? Sakto, dili. Dili, uy. Pagkaguol ka po paminawon mo, ingon ang atong anak nga, kana siya akong papa, kana siya amahan, amorag dili applicable sa amahan, inahan lang. Kana siya mo inahan sa akong tiil. Kana siya mo inahan sa akong kamot, dili. Kana siya mo akong inahan. Ang ako refers to person. Ang persona mo ipanganak sa inahan, dili ang iyang kuko, dili ang kanang iyang kamot. Kinatibok ang persona sa tao mo ipanganak sa inahan. Therefore, kay si Kristo, Diyos nung persona man, si Santa Maria inahan sa Diyos nga nagpakatao. Okay? Arin lang tasunahan, daghan-daghan mo ko na yan. Huwag ako ng hotdon. Makaingon mo nga, grabe Brad, ganahan ko sa istorya eh. Wala namin ganahin pamino. Arin na lang ta sa lain nga outline. Makuha lang gyapon tagduha ang pagtulid sa sayop nga pagsabot. Ganina ang pagtubag sa mga pangutana no. Karon doon ay pagtulid sa mga sayop nga panghuna-una. Sakto ba ang pagsabot sa Katolikong pagtuo ang pag-ingon sa dogma kabahin sa titulo ni Maria nga siya inahan sa Dios kay kini usa lamang kahulad pamulong. Ang kutana ko ninyo. Hulad pamulong ba nga si Santa Maria inahan sa Dios o literal? Ha? Hulad pamulong ba kanang sambingay? Para ninyo sambingay ba? Ha? Kay kung sambingay dili tinuod. Kung mayon ta nga Santa Maria inahan sa Dios sambingay, dili day siya matuod nga inahan ni Kristo. Kay sambingay raman. Kana kung mayon ko nga mayon ang Ginoo nga, ako ang punuan sa paras. Maman ay sambingay. Nga tinuod ay si Kristo nga punuas paras. Dili. Diba? Kay sambingay man. O parabola. Diyan mayon ta nga, kanang usa lamang ka hulad pamulong, hilaw man nga Cebuano ning hulad pamulong, nga Santa Maria inahan sa Dios. So di, atik-atik na dito nga Santa Maria, si Jesus,
Dios atik-atik ra to. Laing atik-atik ug di tinuod, nawa gid siya mahimugso ni Santa Maria. Kay hulad pamulong man. Amen. So, padayon ta. Dili anam. Kaya ang pangutana ani nga tinuod ba nga hulad pamulong? Ang tubag sa tong simbahan dili. Sayop nang moingon tag hulad pamulong. Ang pag-ingon nga Santa Maria inahan sa Dios dili hulad pamulong. Si Santa Maria inahan sa Dios tungod kay siya nanamkon misabak sa Dios ng persona diha siyang sabakan o mapahimugso kaniya. Tinuod man gito nga iyang gipanamkon og isabak. Mabitaw tang nagsaulog ta ni atong kanos ata nagsaulog ato Pasko, Biyernes Santo no? Ato bang Disyembre 25, ato bitaw nang ibalik-balik para maghandom ta nga ang Dios nagpakatao. Nya, ato ara din ang inong hulad pamulong, paita looya sa Ginoo, no? Hulad pamulong ra, na Santa Maria, looy sad. Hulad pamulong ra po na iyang pagkinahan. Dili hulad pamulong. Tinuod gyud, matuod gyud. Manay pamahayag sa tong simbahan. Onya, kanang gi-confirmal sa ni Monsignor Carlos Estrada. Nautan na Brother Ramon. May tungod na ng isyuha. Kanang Mother of God, may tungod na ng God died. Onya, ang tumbag ni Monsignor Carlos Estrada sa pangutana ni Brother Ramon, ngadtong pit sa January 30, 2016, ang mga pamahayag sa pagtuo sama sa inahan sa Dios, mao ni atong topic ron, sama sa Eucharistia, dili hulad pamulong, kundi matuod. Loya po sa itong Ginoo nga maingon ta nga, oy kanang pandeha ba, kanang gibayos pare, hulad pamulong ra man na. Dili man na matuod nga lawas ni Kristo. Kung moingon ta, o moingon ang atong mga igsoon mga protestante, ingon mga katoliko nga, wa pa kahibaw, ato dahil discredit ang Ginoo nga nahibaw ba yung Ginoo sa pagtukod niya anang Eucharistia, sakramento. Niya atong katapusang panihapon sa Huwebes Santo. Ano sa atong Last Supper? Katapusan ba to? Primerong panihapon. Nahibaw siya. Nga billions mga tao nga magsimba diha sa Eucharistia. Nya karon ato lang na inog hulad pamulong atong giakusahan ang Ginoo nga iya latang giatik-atik kun dili na tinuod nga yung lawas ug dugo human sa konsagrasyon. Tinuod na dili na hulad pamulong mao nay pamahayag sa simbahan. Basta kanang pagkainahan sa Dios ni Santa Maria dili hulad pamulong. Ari tas pagtulunan. Usan lang to sakto ra to. Kay mosamot mo kalibog. Unsa may makuha nato nga pagtulon-an ni mga doktrina? Kaya dili man tayo igo ro sa apologetics. No, pagtulon-an naman to. Pero unsa ba atong mabawon ba? Una, nga mosangpit ta kanunay sa atong mahal nga inahan. Kining doktrina sa pagkainahan ni Santa Maria sa Dios sa ikadong persona sa Santissima Trinidad, nagtudlo ni nato nga siya kanunay natong dangpan sa atong kinabuhi. Mudangop ta niya. Na ay mga tao ba nga namatay sa sakit niya kolera? Kaya dungog mo ng sakit kolera? Nakadungog na po ko ana, pero wa ko kay ba unsa nang sakita kay sigihan mo naglitok sa tagamo agod sa taga inabang gamuhol. Kolera kan dako ano ba? Dugay na bitaw mo nakita kababata mo. Anya, makita mo dito sa merkado, anya kanang amua baya gahi nag tunada. Lagyo magsininggit tayo dito, magtuo lagi ka og nag-away na baka ni nga isog man ya gahi ba ang tunada. Kulira ka man dako ana ba nimo? Zatia ka ana ba? Anya, ano sa kulira? Ya, niya tong napita nang sakit sila kulira. Adto sila doktor. Pag yung doktor nga balik ka lang ko 1 month gikan karon. Sa ingon ang mga tao, Dok, pagdali-dali sa dagamay kay hapit na may mahurot. Karon niya sa, sige mga 1 month, balik ako. So, pagbalik nila, pila istorya, nakadana silang tambal. Pila may istorya, nangayaw silang sakit. Nibalik ang mga tao dito, nga Dok, salamat Dok, nimo. Salamat pas tambal. Kaya di pa unta tungod nimo, og sa tambal, dili mi maayo ang mga tao, makurot mi kamatay. Ang doktor, imbes malipay, nag-uul. Way utang kabubuton ng mga tawhana. Tinuod man,
salamat pud kaayo nga naghuna-una mo nako. Naghuna-una mo tambal. Pero naamoy na miss. Wagan mo makapasalamat nako tungod sa sudlanas tambal. Mabitang wa ko kahatag ninyo dito sa tambal niya itong pag-ari ninyo atong niaging buwan. Kay wa pa'y sudlanan. Di madali-dali ang sudlanan. Kinsa man ang tambal sa itong kaluwasan. Dili skulira. Kundi kaluwasan sa itong kalag. Si Kristo. Ang gipadala nga manluluwas. 4:12 buhat. Way laingalan nga makaluwas na yung kalibutana. Kristo rangalan. Kinsa man ang doktor nga nagpadas tambal nga mao si Kristo. Ang amahan. Pero yun na pa. Dili ta mohunong diha. Kinsa man ang sudlanan ni Kristo nga maong tambal. Si Santa Maria. Pagpaka na tong Ginoo nga naghatag ni Santa Maria. Busa, mudangop ta ni Santa Maria kanunay. Kay nga naman nga mga tao ron nga naman nagkakusog ang mga kalamidad. Kaya wa na'y pag-ila sa Diyos. Wa na'y pag-ila sa instrumento ng mga itong mahal nga inahan. Ato pa kinahanglan mangayo, takanunay niya. Bisod man tag practical be. Doon ko na magditso sa inyong mayor. Tagaan ba mo kung sa inyong ipangayo? Gawas kung kaila mo. Apan mo agi mo siyang mga suod. Bisag kinsa nga mayor. Bisag kinsa nga mga officials gobyerno. Maglisod ta kung way suod nga modangop kaniya. Sa tanang mga binuhat, kinsay pinakasuod sa Ginoo ang atong mahal nga inahan. Ikaduha nga pagtulunan. Dili kita mahimong inahan sa Dios. Kita ba? Literally, physically. Apan diha sa moral, mahimo kita. Buot sa Dios nga kita mahisama ni Santa Maria. So, ang pagiha. Gida ni Santa Maria ang iyang anak nganhes kalibutan, pinagis pagpahimugso kaniya. Kita usabunta. Mahimo nga atong madala si Kristo ngadto sa katawhan, labi na ni atong mga uyamot, nilupigan ug wa nay gikaon. Kami mga ministers, Brad, mahimong madala nato si Kristo diha sa Eucharistia, di ba? Amen. Panya dili man tanan mahimong extraordinary ministers. Mahimo pong madala nato ngadto sa mga masakiton. Apan para sa tanan, mahimong madala nato si Kristo ngadto sa mga tawo mga timawa, gaway gikaon. Di ba? Pareha kadto bang nahitabo ditong Linok Norte. Nay mga tawo dito nga wad-an na sila paglaom. Apan tungod kay daghang mga tao nga nitabang kanila, nakita nila si Kristo, niya ng tawhana nga nagtabang kanila. Basahin na paunta nga, kita usab, mahimo nga mahisama ni Santa Maria, dili nahimong inahan nga nagda ni Kristo ngadto sa katawhan physically, kundili morally, pinaagis pagtabang ngadto sa uban. Ang Ginoo na ingon sa Mateo 5, padanag inyong kahayag nga tos mga tao aron makita ang mga maayo ninyong buhat. Daygon nila ang Dios tungod sa imong mga maayong buhat. Daygon atong Ginoo pakpakan nato siya. Nya, salamat kayo sa inyong pagpatalingog. Salamat ug way sa payang. Atong isunod si Brother Rap. I-off sa kaya ko yan tama ko.